नाजरीन आदाब, हॉट केक स्टूडियो में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम चलो बात करके देखते हैं। मैं हूं हक्कानी अलकासमी और मेरे साथ आज ख़ास मेहमान हैं डॉक्टर अहमद सगीर साहब, जो फिक्शन निगार भी हैं और फिक्शन तनकीद भी लिखते हैं। मुंडेर पर बैठा परिंदा, अन्ना को आने दो, जंग जारी है और इसके अलावा बहुत सारे अफसानवी मजमूए उनके शाये हो चुके हैं। शायरी से भी शगफ़ है और फिक्शन के हवाले से उनकी 2-3 किताबें बहुत अहम हैं। ख़ास तौर पर उर्दू अफसाने में एहतजाज, उर्दू अफसाना 1980 के बाद बिहार में उर्दू नावल का इर्तक़ा, और ज़ाहिर है कि उनका मैदान फ़िक्शन ही है, इसलिए उनसे आज गुफ्तगू फ़िक्शन के हवाले से होगी। बिहार में अफसाने की जो सूरत हाल है उसके हवाले से होगी, जदीदियत माबाद जदीदियत के ताल्लुक़ से बात होगी, और ख़ास तौर पर बिहार में उर्दू फ़िक्शन की तनकीद के ताल्लुक़ से उनसे गुफ्तगू की जाएगी। डॉक्टर अहमद सगीर साहब, आपका स्टूडियो में इस्तकबाल है। शुक्रिया। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपने तख्लीकी सफ़र का आगाज़ कब से किया? हक्कानी साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा कर दूं कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आज मुझसे गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं ये बता दूं कि जब मैं 9वीं जमात में था, उसी वक्त से मुझे कहानी लिखने का शौक़ पैदा हुआ। 1980 में मेरा पहला अफसाना बासी रोटी पालिका समाचार दिल्ली में शाया हुआ और उसके बाद से मैं लगातार लिखता रहा। मेरा पहला अफसानी मजमुआ मुंडेर पर बैठा परिंदा 1995 में आया और उसी मजमुए ने मेरी शनाख्त करवाई। बल्कि ये कहा जाए कि उस मजमुए से मेरी शनाख्त बनी। उसके बाद मेरा दूसरा अफसानी मजमुआ अन्ना को आने दो 2000 में मंजर-ए-आम पर आया और उसके बाद से लगातार अब तक 5 अफसानी मजमुए, 3 नावल और लगभग 5 तनकीदी किताबें फ़िक्शन के हवाले से शाया हो चुकी हैं। तो अगर ये कहा जाए कि मैं जब हाई स्कूल में था, बल्कि मैट्रिक में था, उसी वक्त से मैंने लिखना शुरू किया और कॉलेज में आते आते और भी तेज़ी आ गई और यूनिवर्सिटी में आने के बाद तो मेरी अपनी एक पहचान बन गई थी। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो लिखने का सिलसिला 1980 से शुरू हुआ वो आज तक जारी है और जो मुझे शोहरत मिली है फ़िक्शन में और फ़िक्शन तनकीद में, मैं उसके लिए उर्दू का और उर्दू क़ारी का बेहद मशकूर हूँ। सगीर साहब, आपने एक अफसानी मजमे अन्ना को आने दो का जिक्र किया, तो मेरे ख़्याल में जब ये किताब छपी थी तो आप इस्तियारा जैसे रिसाले से वाबस्ता थे, और मुझे जहाँ तक याद आता है कि शायद ये मकतबा इस्तियारे ही की जानिब से शाया हुआ था या उसके ज़ेर एहतमाम ये अफसानी मजमा शाया हुआ था। तो आप ये बताएं कि इस्तियारे से आपकी वाबस्तगी के दरमियान क्या क्या आपकी सरगर्मियाँ रहीं या क्या उससे फ़ायदा मिला, या जैसे इस्तियारा का फ़िक्शन नंबर शाया हुआ तो उसमें आपकी क्या खिदमत रही हैं? जहाँ तक इस्तियारे का सवाल है, तो जब मैं दिल्ली आया रोज़गार की तलाश में, तो सलाउद्दीन परवेज़ साहब ने मुझे अपने यहाँ रखा। मैं उनसे मुंसलिक हुआ। उस वक्त इस्तियारा का पहला शुमारा मंजर-ए-आम पे आ चुका था, तो मैं उनसे जुड़ गया और जुड़ने के बाद मैं बहुत हद तक इस्तियारे में उनके साथ रहा। मेरा जो दूसरा अफसानी मजमूआ अन्ना को आने दो है वो मकतबा इस्तियारा से ही शाया हुआ, और ये कहा जाए कि मुंडेर पर बैठा परिंदा के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई अफसानी मजमूआ मकबूल हुआ तो वो अन्ना को आने दो है। दरअसल जिस वक्त मैं दिल्ली में था तो बहुत सारे लोगों ने से मेरी वाबस्तगी थी। सलाउद्दीन परवेज़ बहुत पसंद करते थे, मेरे अफसाने को पसंद करते थे, लेकिन मैं जब वो मजमुआ शाया कर रहा था तो इसका जिक्र मैंने उनसे नहीं किया और मैंने वो मजमुआ शाया कर दिया। जब वो मजमुआ सामने आया तो उन्होंने कहा कि भाई इसका जिक्र मुझसे क्यों नहीं किया, मैं किसी बड़े नाक़िद से इस पे लिखवा सकता था, लेकिन मैंने उस मजमुए में अपने आप से हक्कानी कासमी साहब से मैंने उनकी राय उसमें उस फ़लैप में शामिल की। और मैं ये बता दूं कि उस फ़लैप में जो राय हक्कानी कासमी साहब की आई थी तो वो मुझे बहुत फ़ायदा पहुंचाया, और मुझे जहाँ तक याद है कि मेरी कहानियों को समझने के लिए जो हक्कानी साहब ने पैमाना बनाया था और जिस तरह से उन्होंने बताया कि अहमद सगीर के अफसानों में क्या है, वो क्यों लिखना चाहता है,
اور کیوں لکھ رہا ہے اور افسانے کو کی سمجھ اس کی کیسی ہے. تو حقانی القاسمی نے بہت ہی اچھے ڈھنگ سے وہ فلیپ لکھا تھا اور اس کا مجھے بہت بڑا فائدہ ہوا. صغیر صاحب یہ بتائیں، چونکہ آپ نے بہار کے افسانے نگاروں پہ زیادہ کام کیا ہے، تو بہار میں تو بہت اچھے افسانے لکھے جا رہے ہیں، لیکن بہار میں جو فکشن تنقید ہے میرے خیال سے بہت ہی کمزور. ہاں یہ صحیح ہے کہ فکشن تنقید بہت کمزور ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی فکشن، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فکشن تنقید لکھنے والے کتنے ہیں. اگر میں ہندوستان کے پیمانے پر بات کروں تو جو ہمارے پرانے ناقدین تھے ان کے بعد، بلکہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا 1980 کے بعد جو فکشن لکھے گئے اس پہ تنقید لکھی گئی کہ نہیں لکھی گئی، ایک سوال یہ بھی ہے. تو جب لکھی ہی نہیں گئی تو باقی جو ناقد ہیں، جو بھی فکشن ناقد ابھی کہے جا رہے ہیں، تو اس میں بہت کم ہی لوگ ایسے ہیں جو فکشن تنقید لکھ رہے ہیں. تو اگر فکشن تنقید پہ جتنی کتابیں ادھر 10-12 سالوں میں کتابیں آئی ہیں تو میں اسے انگلی پہ گن سکتا ہوں، بلکہ یہ کہوں کہ مشکل سے 4 یا 5 کتابیں ہیں. اس میں بہار میں جو فکشن تنقید لکھی گئی اس میں شہاب ظفر اعظمی یا سید قادری یا حسن الحق یا اور بھی 1-2 لوگ ہیں جو، یا ہمایوں اشرف، تو اس طرح کے لوگ ہیں جو وہ فکشن تنقید لکھ رہے ہیں. لیکن یہ صحیح ہے کہ فکشن تنقید ابھی بہار میں بالکل ہی کم لکھا جا رہا ہے، بلکہ ہندوستان میں بہت کم لکھا جا رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ فکشن تنقید لکھنے کے لیے اس فنکار کو پوری طرح سے پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، چاہے وہ ناول پہ لکھا جائے یا افسانے پہ لکھا جائے. میرا ماننا یہ ہے کہ ابھی جو بھی فکشن تنقید لکھنے والے ہیں وہ محنت نہیں کر رہے ہیں، وہ پڑھنا نہیں چاہتے ہیں. اگر پڑھیں اور فکشن پہ لکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ بہار میں جو ناقدین ابھی فکشن لکھ رہے ہیں، فکشن تنقید لکھ رہے ہیں، وہ اچھا لکھیں گے، اور جو نئی نسل تنقید کی طرف آ رہی ہے وہ بھی اس طرف راغب ہوگی. احمد صغیر صاحب یہ بتائیں، بہار میں بہت اچھے تخلیق کار ہیں ماشاء اللہ، ظاہر ہے کہ افسانے میں ایک لمبی فہرست ہے، تو آپ کن افسانے نگاروں سے زیادہ متاثر ہیں؟ دراصل یہ ہے کہ میں کسی سے متاثر ہو کر افسانے نے لکھنا شروع نہیں کیا. دراصل میں یہ بتا دوں کہ میں ترقی پسند تحریک سے جڑا رہا اور وہیں سے مجھے لکھنے کا جو حوصلہ ملا اور تحریک ملی. تو میں یہ کہوں کہ میں تحریک سے جڑا رہا اور تحریک نے ہی مجھے لکھنے کی طرف راغب کیا. ویسے وہاں عبدالصمد بھی ہیں، حسن الحق بھی ہیں، اس کے پہلے کلام حیدری، احمد یوسف، غیاث احمد گدی، بہت سارے افسانہ نگار، لیکن میں نے کسی سے متاثر ہو کر نہیں لکھا. دراصل ایک بات یہ میں آپ کو بتا دوں کہ 1980 کے بعد کے جو افسانہ نگار ہیں ان کے سامنے جدیدیت کا بھی پورا دور تھا اور ترقی پسند دور بھی ان کے سامنے تھا. تو ہم لوگوں نے 1980 کے بعد کے افسانہ نگاروں نے یہ طے کیا کہ نہ ہم جدیدیت سے مرعوب ہو کر لکھیں گے اور نہ ہی ترقی پسند تحریک سے متاثر ہو کر لکھیں گے. ہم لوگوں نے بیچ سے ایک راستہ نکالا کہ جس میں جدیدیت بھی ہو اور ترقی پسند رجحان بھی ہو. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ 1980 کے بعد کے افسانہ نگاروں کے یہاں یہ دونوں چیزیں آپ کو ملیں گی، چاہے وہ مشرف رمضوکی ہو، محسن خان ہو، یا دوسرے جو بھی افسانہ نگار ہم لوگ کی نسل سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان لوگوں نے کسی سے متاثر ہو کر، آپ کوئی بھی 1980 کے بعد کے افسانہ نگاروں کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ان کے افسانے اس افسانہ نگاروں سے ملتا جلتا ہے یا اس سے متاثر ہو کر لکھا. تو اس لیے ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ایک الگ راستہ بنایا، نیا راستہ بنایا، اور اس راستے پر ہم لوگ چلے اور ہم لوگ کامیاب ہوئے. اچھا، کیا یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اردو افسانے پر جدیدیت کا بہت ہی منفی اثر پڑا ہے، تو آپ اس خیال سے اتفاق کرتے ہیں؟ دراصل ایسا ہے کہ دیکھیے، یہ تو صحیح ہے کہ منفی اثر پڑا ہے، لیکن سوال یہ کہ جدیدیت نے جو اسلوب دیا ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے. جدیدیت نے ایک اسلوب تو اردو افسانے کو دیا ہی ہے. نہیں، جدیدیت نے زیادہ تر علامتی تجریدی قسم کے افسانے شائع کیے یا اس کو تحریک دی، اور یہ ساری چیزیں ایک عام قاری کی فہم سے بالاتر ہوتی ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس سے ایک ذرا لوگوں کو ترسیل اور ابلاغ کی پرابلم یا مشکلیں پیش آئی. یہ تو حقیقت ہے کہ جب جدیدیت کا دور شروع ہوا اور جدید افسانے لکھے گئے تو قاری جو ہے اس سے دور ہوتے چلے گئے. اس کی وجہ وہی تھی کہ بہت زیادہ علامت اور استعارہ استعمال ہو رہا تھا اور عام قاری اسے سمجھ نہیں پا رہے تھے. تو اب جب قاری دور چلے گئے تو ظاہر سی بات ہے کہ افسانہ جو ہے وہ قاری سے دور ہوتا گیا. لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت زیادہ دور تک نہیں چل پایا، کیونکہ جب وہ 1960 سے جدیدیت کا دور شروع ہوتا ہے، جدید افسانے لکھے جاتے ہیں، لیکن 70 کے بعد کے جو افسانہ نگار ہیں وہ بہت جلد اپنے آپ کو بدل لیا.
उस तरह के जिस तरह से बलराज मेहरा, अहमद हमेश या सूर्य प्रकाश के अफसाने थे, तो उस या कुमार हसन के अफसाने थे, उस तरह के अफसाने सलामी रज़ाक, अनवर खान, हुस्नुल हक, अब्दुल समद नहीं लिख पाए। शुरू के कुछ अफसाने उनके ऐसे मिलेंगे जिसमें जदीदियत का गलबा रहा, लेकिन बहुत जल्द वो बयानिया की तरफ लौट आए। और यही वजह है कि जब 1980 के बाद के अफसानेगारों ने अफसाने लिखने शुरू किए, तो मैं इसको मोहम्मद हसन ने भी उसको एक्सेप्ट किया था कि 1980 के बाद के अफसानेगारों ने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया कि उन्होंने अफसाने को बयानिया की तरफ लौटाया। सगीर साहब, एक सवाल या एक ख्याल आजकल बहुत गर्दिश कर रहा है कि उर्दू अफसाने के नाम पर अब सिर्फ रिपोर्टिंग हो रही है। ये शायद किसी बड़े नाक़िद ने भी ये बात कही और ये आम तौर पर लोग कह भी रहे थे। क्या आप इस ख्याल से मुत्तफिक हैं? देखिए, जब मुल्क में अफरा तफरी का माहौल होगा, जब सियासी तौर पे, समाजी तौर पे जब अफरा तफरी का माहौल होगा, तो वहाँ सहाफ़ती अंदाज़ बयानिया ही सामने आएगा। ये पूरी दुनिया में देखा गया है कि जब मुल्क पे इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो वहाँ सहाफ़ती बयानिया फिक्शन में या शायरी में या अदब में वो आम तौर पे देखा जाता है। ये बिल्कुल हकीकत है। इसलिए अभी जो भी चीज़ें लिखी जा रही हैं उसमें सहाफ़ती अंदाज़ है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। और ये वक्त का तकाजा है कि इस तरह की ही तहरीर लिखी जाए। आपने किस तरह के मौज़ूआत को अपने अफसानों में बरतने की कोशिश की है? सुना यह है कि आपने दलित डिस्कोर्स को भी अपने अफसानों में शामिल किया है, या फ़िरक़ा वारियत के हवाले से आपने लिखा है, या जो आज की असरी सूरत हाल है उसके हवाले से आपके ज़्यादा अफसाने हैं? दरअसल ऐसा है कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं तहरीक से जुड़ा रहा हूँ, और मैंने जो भी समाज में जो भी चीज़ें आ रही हैं या जो भी चीज़ें हो रही हैं, मैंने उसको बहुत नज़दीक से देखा। मैं ड्राइंग रूम में बैठकर अफसाना लिखने वाला अफसानेगार नहीं हूँ। मैं गांव में गया हूँ, मैं गांव के लोगों को देखा हूँ, उनकी ज़िंदगी को देखा हूँ, उनसे जुड़ा हूँ, उनके साथ रहा हूँ, उनकी झोपड़ी में रहा हूँ, उनके साथ खाना खाया हूँ, और उनके मसाइल को मैंने बहुत करीब से देखा है। अन्ना को आने दो के बारे में लोग कहते हैं कि ये अहमद सगीर ने ये अफसाना कैसे लिख लिया। जाहिर सी बात है कि वैसा अफसाना ड्राइंग रूम में बैठकर नहीं लिखा जा सकता, और मैं इस बात से इकरार करता हूँ कि वो अफसाना मैं गांव घुमा हूँ, देखा है, और वो सारे किरदार जो अन्ना को आने दो या बात के मेरे अफसाने में हैं, वो सब मेरे किरदार देखे भाले हैं। मैं समाजी मसाइल को उठाता हूँ, जो भी समाज में चीज़ें आ रही हैं, जो उसकी मुखालफत मैं करता हूँ, एहतजाज करता हूँ, और वो मेरे अफसाने में बिल्कुल ही सामने। हाँ, अब ये मामला है कि दलित अफसाने की बात है। आप गौर करें कि अन्ना को आने दो जब अफसाना आया तो लोगों ने कहा कि दलित अफसाना अहमद सगीर लेकर आए हैं। आप देखेंगे कि तरक्की पसंद दौर के बाद, तरक्की पसंद अफसाने के बाद दलित मौजू पे को किसी ने टच नहीं किया, किसी ने नहीं लिखा। मैंने इसकी शुरुआत की, और बाद के अफसाने का जो मेरा दूसरा अफसाना बहुत मशहूर अफसाना है, ताफून के नाम से, जो मेरे अफसानी मजमूए में शामिल है, उस अफसाने को हिंदी में भी शाया किया गया, अंग्रेज़ी में भी शाया किया गया, और मराठी और उड़िया में भी शाया किया गया, और उस अफसाने पे डी उर्दू पे प्रोग्राम भी आया, सीरियल भी बना। तो जाहिर सी बात है कि अब गौर करने की बात यह है कि मेरे अभी तक 14 दलित अफसाने हैं, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मुझसे ज़्यादा दलित अफसाने किसी ने नहीं लिखे। मैं दलित समाज में ज़िंदगी गुजारी है, वहाँ रहा हूँ, उन लोगों के मसाइल को समझा है, इसलिए मेरे अफसाने में दलित मसाइल ज़्यादा हैं। सबसे अहम सवाल ये कि अगर आलमी सतह पर उर्दू अफसानों का इंतखाब किया जाए तो उर्दू में से कितने नाम शामिल किए जा सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, या सिर्फ 1-2 नाम? मुझे लगता है कि कम से कम 5 नाम तो ज़रूर शामिल किए जा सकते हैं। लेकिन उन शमूलियत का मेयार क्या होगा? शमूलियत का मेयार ये होगा कि क्या उनके अफसाने में आलमी मसाइल है या नहीं है। अगर आलमी मसाइल हैं तो हम उनको शामिल करेंगे, लेकिन कभी कभी ये होता है कि बहुत जो इलाकाई सतह पर जो मौजू होता है वो भी आलमी सतह का मौजू बन जाता है। तो इस दोनों चीज़ों को सामने रखकर कि आलमी सतह के मेयार को सामने रखकर उनके कितने अफसाने हैं, या अगर वो इलाकाई सतह पर भी अपने जिन मौजू पर अफसाने लिखे हैं तो वो आलमी मौजू बन सकता है कि नहीं बन सकता है। ये अगर इन दोनों मेयार को सामने रखकर हम पैमाना बनाएं तो मुझे लगता है कि 5 अफसानेगारों को हम ज़रूर शामिल कर सकते हैं। सगीर साहब, आपने बड़ी अहम बात की है, बहुत अहम इशारा किए। मेरा ख्याल है कि सिर्फ उसी अफसाने को आलमी अफसानवी इंतखाब में जगह मिल सकती है जो मकामी तहजीब व सकाफ़त के हवाले से हो और उसमें इलाकाई ज़बानों का इस्तेमाल हो, क्योंकि यही एक चीज़ आलमी अफसानों के इंतखाब करने वालों के लिए नई चीज़ होगी। बाकी जितने भी मौज़ूआत हैं, जितनी भी ज़बानों का इस्तेमाल है, उससे लोग वाकिफ़ होते हैं।
تو میرا خیال ہے کہ یہ جو اجنبی زبان ہوگی، ایک نامانوس زبان ہوگی، نامانوس تہذیب ہوگی، نامانوس ثقافت ہوگی، اس سے عالمی سطح کے جو منتخب کرنے والے ہوں گے ان کو زیادہ تجسس ہوگا، زیادہ دلچسپی پیدا ہوگی. تو کیا آپ اس خیال سے اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. میرا خیال ہے کہ مقامیت سے ہی آفاقیت جنم لیتی ہے، اور مقامیت جو ہے آفاقیت پر حاوی ہوتی جا رہی ہے. چونکہ دانتے کا جو تربیت خدا بندی ہے، ڈیوائن کامیڈی ہے، وہ ورناکولر زبان میں لکھی گئی ہے، لیکن دیکھیے آج کے زمانے میں ایک شاہکار، ایک ماسٹر پیس کی حیثیت رکھتی ہے. احمد صغیر صاحب یہ بتائیں کہ آج بڑے ناول اردو میں کیوں نہیں لکھے جا رہے ہیں؟ بڑے ناول اس لیے نہیں لکھے جا رہے ہیں کہ جو بھی ہمارے ناول نگار ہیں وہ صرف ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ناول لکھ رہے ہیں. میرا ماننا ہے کہ آپ مہاشویتا دیوی کو دیکھیے، وہ جب ناول لکھتی ہیں تو جا کر وہ یعنی کہ دلتوں کے گھر میں رہتی ہیں، وقت وہاں دیتی ہیں، گزارتی ہیں، یا جس موضوع پہ وہ لکھنا چاہتی ہیں اس ماحول میں جا کر وہ اپنا وقت گزارتی ہیں، ان کی زندگی کو دیکھتی ہیں، قریب سے دیکھتی ہیں. ہمارا کوئی بھی ناول نگار ایسا نہیں ہے جو جس موضوع پہ وہ لکھنا چاہتا ہے وہاں جا کر ان کی زندگی کو دیکھتا ہے، ان لوگوں سے ملتا ہے، ان سے باتیں کرتا ہے، ان کی زبان کو دیکھتا ہے یا سیکھتا ہے، یا ان کے مسائل کو دیکھتا ہے، ان کے طور طریقے رہن سہن کو دیکھتا ہے. اگر اس طرح کا کام ہمارے ناول نگار کریں تو مجھے یقین ہے کہ اردو میں بڑا ناول لکھا جائے گا. بالکل آپ کی صحیح بات ہے، اور میں نے بھی محسوس کیا کہ لوگ لندن میں بیٹھ کر روس کے حوالے سے لکھتے ہیں، یا روسی سماج کے بارے میں لکھتے ہیں، یا دوسرے علاقوں کے بارے میں لکھتے ہیں. ہمارے اردو کے ادیب اور افسانہ نگار زیادہ تر ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ہی لکھتے ہیں، اس لیے ان کے یہاں وہ توسع نہیں ہے، وہ تنوع نہیں ہے، وہ ساری چیزیں نہیں ہیں، وہ ریئلٹی نہیں آ پاتی ہے. تو احمد صغیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت قیمتی وقت دیا اور اردو افسانے کی جو صورتحال اس کے حوالے سے آپ نے بات کی.